श्रीरामनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। श्रीपर्वतेन्द्रकुलवर्धनि सुप्रभातम्। श्रीरामलक्ष्मण हनुमदुपासितेश श्रीसेतुनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम्। प्राच्य प्रतीच्य जलधि मिलितौ तरङ्गैः मन्द्रं मृदङ्गनिनदांस्तनुतस्तवेः मूर्च्छन्तटावनिरुहामिह शाखिकासु तानं समर्पयति मारुतवांशिकोऽयम्। गायन्त्यमी द्विजगणा श्रुतिरम्यमुच्चनीचस्वरेण समुपाश्रितनैकशाखाः त्वत्सौखशायनिकसप्तऋषिव्रजायम् अभ्येति नन्दिमुखपार्षददत्तमार्गः। भीषातवायमरुणो अर्करथं युनक्ति तन्मुञ्चतं तव दृगन्तरलीनमर्कम्। पूर्वं प्रबुद्ध गिरिजा तव पादपद्मे संयोज्य नैजकरपद्ममुपस्थितेयम्। तद्भूतहृच्छय विभो शयनं विमुञ्च बुद्ध्यस्व बुद्धकमुपस्पृश नित्यशुद्ध। देवी कपोलतलदर्पणमेव पश्य पश्यानताग्रसुतरूपमिमं गजेन्द्रम्। वाघो वृषः किमथ वेदृशमङ्गलैस्ते नित्यं यदङ्कनिलयाखिलमङ्गलाम्ब। श्रीरामनाथ भुवनवनजागरूक निद्राच्छलेन तदलं दिश दर्शनं नः। बुद्धस्वदेव नयनो निशितेन तेद्य सर्वे सुरा निजकृति प्रसृता भवन्तु। धर्म्य प्रवृत्तिरपि सर्वजनोऽत्र भूयात्। ते रामनाथ वृषकेतन सुप्रभातम्। रामासहस्रशयि मे भववार्धिसेतुम् तिष्ठन्ति बन्धुमिघते तरुणे क्षणोत्ताः। गृह्णीष्व यात्रिकशताहृतगाङ्गतीर्थम् क्षेत्रान्तरे त्वमुपयुङ्क्ष्व शिरस्थगङ्गा। गङ्गां पुरा त्वमदधाननु सत्यमद्य गङ्गाजलैः प्रतिदिनोपहृतैर्नयेतैः। गङ्गाधरस्त्वमिति भक्तजना गृह्णन्ति। श्रीरामनाथ तव पावन सुप्रभातम्। रत्नाकरेण च मवोदधिना च तीर्थम् सम्मेल्य पावनतमं परिगृह्यतेद्य। पाद्याय पाशभृतसौ समुपस्थितोऽत्र श्रीरामनाथ भवते शुभ सुप्रभातम्। अप्स्वप्लवन्त गिरयः कथमत्र नूनं त्वद्वैभवेन हि गिरीश धृतः ससेतुः। क्षिप्तं जले तव धनुर्विबभार शैलान् श्रीरामनाथ भवते अद्भुत सुप्रभातम्। श्रीरामनाथ भवते अद्भुत सुप्रभातम्। त्वां सैकता कृतिमकल्पयदत्र सीता तच्चालने स हनुमानपि नैव शक्तः। तत्तत्प्रपत्यनुगुणं गुरुलाघवं ते श्रीराम
श्रीरामनाथ महितं तव सुप्रभातम् काश्यामरुत्सुत समाहृत विश्वलिंग दत्ताग्र पूजन समर्पण विश्वनाथ देवी सनाथ भववारिधि सेतुनाथ श्रीरामनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम् स्वं स्वं महत्त्वमधिकृत्य मिथो विवादे विष्णोर्विधेश्च तदमृग्य शिरोऽङ्घ्रिलिङ्गम् यत्तैजसं तव बभो स विभीषणोऽत्र तस्थापकः रघुपतीडित सुप्रभातम् श्रीगन्धमादन गिरौ द्रुहिणौ नियोज्य यज्ञेषु तद्विमलनामभृतं च कुण्डम् भस्मापि तद्भवमदाः प्रबलम् अलघ्नम् श्रीरामलिङ्ग भगवन्तव सुप्रभातम् अन्धाय वृद्धमुनये भवता प्रदत्तम् यद्गन्धमादन गिराविह सर्वतीर्थम् तस्यायिने दिशसि यौवनमक्षिताक्षम् रामेश्वरातिमहिमं तव सुप्रभातम् देव्यः प्रकाशितवतः परिशुद्धिमग्नेः तीर्थोत्तमस्य महिमा कथमस्तु वर्ण्यः यस्मिन् समक्षमिहते सतताक्षिपातः सीतापतीडित तवोज्ज्वल सुप्रभातम् रामो विभीषण कृतेऽनुपरोधमिच्छन् सेतोर्मुखं यदभिनन्निज चापकोट्या तत्राप्लुता जनततिस्तव दर्शनेच्छुः श्रीरामनाथ परमेश्वर सुप्रभातम् चापश्चतुर्दश सहस्र पलाशहायः पौलस्त्यः तदपदान परम्पराया कोटिः तव स्नपन तीर्थमखानि कोट्या रामेण राघव कृताचन सुप्रभातम् सन्त्वाञ्जनेय कपिराजनलाः परेय या रामहाघसजन स्वजनो ममेति ते वानरा स्वकपितीर्थकृति प्रहृष्टाः तान् पश्य ते रघुपतीश्वर सुप्रभातम् प्राक्प्रत्यगत्र हि नवाश्मकदर्भतल्पमध्ये श्रितं स्थलमुशन्ति हि सेतुतीर्थम् सर्वं त्वदीयमहिमाङ्किततीर्थपूर्णम् श्रीराम पूजित विभो तव सुप्रभातम् श्रीराम पूजित विभो तव सुप्रभातम् नश्यन्ति पञ्च दुरितानि महाति वार्धौ पापान्तराणि च तथा लयहीनलिङ्ग अग्रे तवाभिशमनात् तव दर्शनेन श्रीरामनाथ तव पावन सुप्रभातम् तीर्थानि सन्ति कतिवान तव स्थलेऽस्मिन् तीर्थस्य तीर्थमिगते स्मृतिमामनन्ति त्वद्भावतीर्थमनुगृह्य पुनीहितः श्रीरामनाथ तव पावन सुप्रभातम् सर्वं जलं यदि गतं न भवेद्धि तीर्थम् तीर्थं त्वदन्वय गुणात् तव भक्तसङ्गात् तीर्थाप्लवे फलमपि त्वदधीनमेव ते रामनाथ वृषनाथ शुभप्रभातम् त्वां राघवो भजदिहेप्सितसेतुहेतोः अप्स्वप्लवन्तगिरयोऽस्य तव प्रसादात् का
भाषां जपन्नसि मुमूर्षु जनः शवस्सु तद्राम नाम कियतीश रतिर्मिथो अद्वैतमेव भवतोरथवा यदुक्तम् नन्दी किमेष भगवान् इति वायुसूनौ रामे च रुद्रैव मे अस्त्रबलं तदेतत् स्यात्र्यम्बकस्य मम वेत्युपमामिषेण पित्रादिवाक्य परिपालन दुष्ट शिक्षा शिष्टानुपालन कृतो ऋत धर्ममूर्तेः त्वस्थापनार्चन कृतो रघुनायकस्य श्रीरामनाथ तव वामिघ सुप्रभातम् श्रीरामनाथ सुषमां तव सुप्रभाते द्रष्टुं प्रफुल्लनयन कमलेक्षणोऽसौ ब्रह्मा चतुर्वदनता बहुमन्यते स्वाम् सर्वे सहस्रनयनं प्रतिसाभ्यसूयाः श्रीसेतुमाधव मुखा विबुधास्तथा अष्टलक्ष्म्यश्च सेतुपति पाण्ड्यनृपादिमुख्याः भक्तादिगन्तत इमे मिलिता समस्ताः श्रीरामनाथ परमं तव सुप्रभातम् श्रीरामनाथ परमं तव सुप्रभातम् अर्घे जपेन मननेन च विप्रवर्याः भर्गात्मकं सवितृमध्य विदीप्यमानम् त्वामेव सान्ध्यविधिना समुपासतेऽद्य श्रीरामनाथ तव दिव्यति सुप्रभातम् सन्तानकाङ्क्षिण इमे समुपस्थितास्त्वाम् तेभ्यो दिशाभिलषितानि भवन्तु पुत्राः त्वस्थापकेन पितृभक्तिगुणेषु तुल्याः श्रीरामनाथ सुगुणं तव सुप्रभातम् यच्छारदीय नवरात्र महार्चनान्ते रामो दशास्य विजयं विदधे दशम्याम् सा शक्तिरीश तव पर्वतवर्धनीयम् श्रीरामनाथ युवयोरपि सुप्रभातम् ते मायया हि परिवेष्टित एष शेते विद्यामयेन विभवेन तवैव बुद्धः ते पर्वतेन्द्रकुलवर्धनि मातरस्तु ते रामनाथ युवयोरपि सुप्रभातम् आवारिधे स्तरणमाच दशाननान्तम् अत्यद्भुतं सुबहु साधितवाण्ययेषः तेजोंशभृत्तव कपीन्द्रैहास्ति गायन् श्रीरामनाथ तव मङ्गल सुप्रभातम् सम्बन्धमूर्तिरिह वाक्पतिरेष मातृभूतोऽत्र शोणगिरिनाथ इहोपयाताः तेषां शृणुष्व मधुरद्रविडस्तुतिस्ते श्रीरामनाथ सुभगं तव सुप्रभातम् श्रीरामनाथ सुभगं तव सुप्रभातम् गीते च मन्त्रनिगमे च पटुः समुद्दुस्वामी मखीन्द्रैः पन्तु वराणि रागे त्वत्कीर्तनं वितनुते शृणुजाग्रीवास्त्वम् श्रीरामनाथ तव सुन्दर सुप्रभातम् अध्यग्नितीर्थतटमादिमशङ्कर श्रीधाम्नस्तदन्वय समुज्ज्वलदीपयेषः श्रीचन्द्रशेखर यदि स्त्वदनन्यगास्ते श्रीचन्द्रशेखर यदि स्त्वदनन्
सुप्रभातम् तत्कामकोटिवरपीठ गुरुप्रसाद चैत्रोत्कलीकलितराघव कोकिलोऽयम् उत्कूजतीह तव कोमल सुप्रभातम् श्रीमातृभूतसमुदञ्चय दृग्विलासान् कैलासतस्ततयितो रघुनाथ सेतोः भूर्भारतीयमखिलापितवैवगेहम् तद्रक्ष राष्ट्रमिदमाहित सर्व योगक्षेमं सदा विजयतां शिवमस्तु सर्वम् योगक्षेमं सदा विजयतां शिवमस्तु सर्वम् शिवमस्तु सर्वम् त्वत्सुप्रभातजनिताभ्युदयाः समस्ता लोका भवन्तु सुखिनो विरुजः सुभिक्षाः हिंसां विहाय विविधान् धृतमैत्रभावाः श्रीरामनाथ कृपया दिश विश्वशान्तिम् श्रीरामनाथ कृपया दिश विश्वशान्तिम् दिश विश्वशान्तिम् रामनाथं भजेऽहं रामचन्द्र पूजितम् रामनाथं भजेऽहं रामचन्द्र पूजितम् रामनाथं भजेऽहं रामचन्द्र पूजितं रामनाथं भजेऽहम् me